তো যাচ্ছি জগন্নাথ মন্দিরে, চলো। অন্ধকার, এখন বাজে 6:30। তো আমরা চলে এসেছি জগন্নাথ মন্দিরে। এই দাঁড়াও না, চারদিকে পুরো অন্ধকার। এই চামচিকে এটা হচ্ছে 400 বছর আমাদের 300 400 বছর এলো। सर्वव्याधि निवारण का मंत्र महाप्रभु विष्णु का सुरक्षा। हाँ हाँ कौन वाला ना এটা রুম, ঠিক আছে, টিভি ব্যবস্থা। अलार्म बजने से पहले जो जहां था अपनी जगह को याद कीजिए और वहां जाके खड़े हो जाइए। चलिए 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 चलिए। টয়লেট, খুব সুন্দর। আর এখানে বারান্দা মতো আছে, পুরো অন্ধকার। 18, 19 और 13 नंबर स्टॉल के बीच वालों को छोड़िए, बाकी सारे रेफ्यूज एरिया में चले जाएंगे। वहाँ आप सबका बॉडी सर्च होगा, उसके बाद आप अपना एड्रेस और नंबर রুমটা छोड़कर घर ভালো जा सकते हैं। একদম। আর নিচে গুড নাইট। আজকে মতো ভিডিওটা এখানে শেষ করলাম। আমার খুব ঘুমিয়ে পড়েছে কম্বল গায়ে চাপা দিয়ে। তো আজকের মতো ভিডিওটা শেষ করলাম, আবার নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসবো। আজকের মতো টাটা।